Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan tarif baru yang sangat besar pada produk susu dan kayu dari Kanada. Kepada wartawan Jumat lalu, Presiden Trump mengatakan tarif baru ini bisa langsung dimulai ataupun pada Senin atau Selasa ini. Dan ia mengancam akan menerapkan tarif timbal balik terhadap kayu dan produk susu Kanada. Menurut Trump, ini karena Kanada menerapkan pajak hingga 250% terhadap kayu dan produk susu Amerika guna melindungi industri dalam negerinya. Menurut Asosiasi Pembangun Rumah Amerika, tarif impor pada kayu balok itu bisa menghantam industri pembangunan rumah di Amerika. Karena tarif 25% saja pada kayu Kanada bisa mengakibatkan kenaikan biaya pembangunan rumah tinggal tunggal di Amerika hingga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sebelumnya, Selasa lalu Trump menerapkan tarif 25% pada serangkaian produk dari Kanada dan Meksiko. Tapi sehari kemudian memberikan penundaan selama sebulan. Menurut pelaku usaha, ancaman tarif ini menyulitkan bisnis mereka dan membawa ketidakpastian. Dan mereka mengantisipasinya dalam beberapa pekan ke depan karena Presiden Trump bertekad mengenakan tarif pada sejumlah besar mitra dagang Amerika mulai 2 April. Saudara, sejumlah kota di Amerika Serikat mendapat sorotan karena menetapkan status sebagai kota suaka yang memungkinkan mereka membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas imigrasi federal Amerika yang melakukan deportasi massal. Salah satu kota suaka itu adalah kota Chicago di negara bagian Illinois. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE. And we have heard reports, and many of you have said publicly, that you are going to obstruct that. That is against the law, and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri klinik penelitian deportasi di Universitas Northwestern. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke penelitian baru yang menunjukkan populasi kupu-kupu di Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat berbagai faktor, mulai dari penggunaan pestisida hingga perubahan iklim. Kupu-kupu raja atau monark yang berwarna khas oranye dan hitam kini hanya berjumlah sekitar 10.000 kupu-kupu, turun dari 1 juta lebih pada tahun 1990-an. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year.
That's just in Texas. So add that up across the world, and it's a significant amount of money. And so the bottom line is, butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale, but when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok truk penjual makanan Flavor Hive di Alexandria, Virginia yang menjadi viral di media sosial karena menawarkan menu halal dengan konsep unik, yakni pembeli membawa sendiri sekantong keripik yang akan diisi dengan pilihan makanan yang mereka inginkan. Konsep makanan dalam kantong keripik ini kini juga diikuti di beberapa negara lainnya. Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. Well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan laporan Hamas membebaskan 6 sandera Israel lagi, 4 diantaranya diculik pada saat serangan 7 Oktober, sementara 2 lainnya sudah ditahan selama lebih dari 10 tahun. 6 sandera Israel ini dibebaskan hari Sabtu, dengan 4 diantaranya ditahan sejak 7 Oktober 2023, dan 2 lainnya telah ditawan oleh kelompok militan ini selama lebih dari 1 dekade. Mereka adalah kelompok sandera terakhir yang masih hidup yang dibebaskan dalam fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata. Sementara Israel menunda pembebasan ratusan tawanan warga Palestina yang seharusnya dibebaskan pada hari Sabtu. Komisi Otoritas Palestina Urusan Tahanan mengonfirmasi penundaan itu hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Sumber ABC News mengatakan keputusan penundaan dilaporkan sebagai respons terhadap tertundanya pengembalian jenazah Shiri Bivas dan pembunuhan 2 anaknya tidak lama setelah mereka diculik. Sejumlah pihak khawatir hal ini dapat menyebabkan perjanjian gencatan senjata semakin rapuh pada saat perundingan untuk fase kedua dijadwalkan akan dimulai pada pekan ini. Sementara di Tel Aviv, pengunjuk rasa terus berkumpul menuntut kesepakatan untuk memulangkan semua sandera yang masih tersisa. Saudara, Amerika Serikat dan Ukraina membahas akses terhadap mineral langka Ukraina bagi Amerika sebagai imbalan berlanjutnya dukungan Amerika terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pembahasan ini berlangsung setelah sebelumnya terjadi perang kata-kata antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia Kamis pekan lalu. Генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sekitar 42 juta warga Amerika yang menjadi penerima program bantuan nutrisi tambahan yang dikenal sebagai SNAP menurut data Departemen Pertanian Amerika. Di tengah semangat efisiensi di Washington, program SNAP kembali mendapat sorotan. Salah satunya adalah bahwa penerima bantuan bisa membeli makanan yang tidak sehat, sehingga salah sasaran sebagai program bantuan nutrisi. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12-13. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Sandy Chua, warga Amerika keturunan Tionghoa, Indonesia, dan Malaysia yang merintis You Are Not Fiction, bisnis kreatif yang menjual kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci.
Menawarkan desain unik dengan humor, Sandy mengelola bisnis rumahan ini dengan mengikuti semua aturan kepemilikan bisnis di Amerika. So I get a lot of inspiration from food and animals and just funny things. Siapa yang tak akan tersenyum melihat kartu ucapan kocak bergambar ramen? There's like little joy whenever I see people like buy my products and like they laugh at like the jokes that me and my husband have came up with. Sandy Chua adalah ilustrator yang mendesain kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci dengan label You Are Not Fiction. Hi, my name is Sandy Chua. And I'm Joel Bulusan. Sandy keturunan Tionghoa asal Indonesia dan Malaysia, merintis bisnis ini bersama suaminya Joel Bulusan tahun 2017. So the concept of You Are Not Fiction is when you're thinking of something, you are the person that can make that a reality. You're not fiction. You can turn it into something that is real. Walaupun bisnis Sandy dan Joel berbasis di rumah, mereka harus mendirikan LLC atau perusahaan terbatas untuk bisnis kecil yang memisahkan antara tanggung jawab pribadi dan bisnis. Walau hanya bisnis rumahan, You Are Not Fiction tetap harus membayar pajak ke pemerintah federal dan di setiap negara bagian di mana produknya terjual. Menjalankan bisnis kreatif seperti ini, menurut Sandy, dapat memberi penghasilan yang pantas. Whenever we make over $2,000, I feel like that's a fantastic show. And that does $1,000 per show. $2,000 per show. So last year I did 20. I might aim again for this year as well for 20 shows. Keunikan desain Sandy adalah pada beragam karakter kreasinya sehingga menarik pangsa pasar yang luas. Dan bisa mewakili banyak momentum, apalagi kan secara bisnis juga ini kan menyentuh emosi orang ya. Ucapan-ucapan yang personal itu justru yang bikin sesuatu mahal. You know, handing somebody a card physically has a little bit more meaning personally. Dari Vienna, Virginia, VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Floor to ceiling windows on this side. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life.
But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. We saw a lot of declining species in the Southwest, which is part of the U.S. that is heated up and dried out much more quickly than other regions. We think that drought might be kind of the culprit there in terms of southwestern butterfly declines. We also saw pretty strong declines in the Midwest. There was one of the Status of Butterflies working group members who did a separate analysis that found that insecticides, more so than any other driver, more so than land use change, more than climate change, insecticides really were the #1 driver of declines for butterflies in the Midwest. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. You can make changes in your backyard and in your neighborhood and in your state that can really improve the situation for a lot of species. Yang ikut mendapat perhatian adalah kupu-kupu monarch alias kupu-kupu raja. Survei terkini mencatat jumlah totalnya mencapai sekitar 10.000 ekor, jauh di bawah populasinya pada 1997 yang mencapai 1,2 juta kupu-kupu. Peneliti menemukan bahwa sekitar sepertiga spesies kupu-kupu yang diteliti berkurang populasinya sekitar separuh. Lalu 22 spesies bahkan berkurang sekitar 90%. 3% dari seluruh kupu-kupu justru bertambah populasinya, jumlah yang relatif sedikit dibandingkan seluruh kupu-kupu yang ditelaah populasinya selama 2 dekade. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. What kind of meat do you have? You have chicken leg and Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos.
I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. You know, they're very nice, they're very funny, so I love being here, you know. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA.